नमस्कार प्रतिभा बंदनिया कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। ये कार्यक्रम आम जन को आज साक्षात करुचु अक्षय महांती। आपण पचारे अक्षय महांती किए साहित्य संपर्क से केमती आसिले प्रकृत में आमर जो कला संस्कृति क्षेत्र में ओडिशा रे आमे जति जानीचु पढ़ीचु बा देखीचु तीन जन अक्षय महांती अच्छा जो माने प्रसिद्ध। मु प्रथम स्वार्थपर कार्यक्रम आरंभ करे अर्थात दूरदर्शन पाखु आरंभ करे। आम दूरदर्शन में जड़े अक्षय महांती अच्छा से अपर्याप्त परिमाण नाटक लिखिं दूरदर्शन में कार्य करती नाट्यकार अक्षय महांती। आउ जन अक्षय महांती अच्छा जे अनेक वर्ष धरी ओडिया चलचित्र सिनेमा करुले सिनेमार हिरो होते परवर्ती काल निर्देशना दौले मंचर अभिनय करते असंख्य नाटक अभिनय करती सी जन अक्षय महांती जे निजक एम अलग करने ना कटे काश्यप जोड़ी और अक्षय महांती काश्यप बोली जना पड़ती। आउ जन अक्षय महांती विषय परिचय देवा दरकार नहीं जे गीत लिखती गाँती संगीत निर्देशना दियंती एपरिक मझे थरे अधे चलचित्र अभिनय करिसेंती। आमर आज से अक्षय महांती सहित साक्षात्कार। श्रीजग महांती आमको कहतु जे आपण गप लेखु लेखु संगीत भितर को पशि आसिले ना संगीत सृष्टि करू करू गप लिखा आरंभ करदेले? आगे रतिबू मु आपन क्षमा मागुची एवं मोर दर्शक बंधु मन बोधे क्षमा मागुची। बोधे साहित्य क्षेत्र रे एटा होची मोर प्रथम इंटरव्यू। अच्छा मुझे फंबल करी पारे तेबे नहीं जमती आपण कहउछन्ते 64 मसिया रे आपनकर प्रथम गप छपा हला गार गप ना गार कलना पत्रिका रे कलना रो गप छपिला परे ता परे मु कहि जाउछि मु पिला दिन रो गप लिखुतिली आउ कलाटा एमितिया जे गीत देर जहाँ एक्सप्रेस करी हो ताले गपर एक्सप्रेस करिवनी गपर जहाँ एक्सप्रेस करिवो गीतर इट्स ओनली फॉर्म बट द कंटेंट इज द सेम थिंग। हाँ मोर गीतर मध्य अच्छी यू विल फाइंड अ स्टोरी। हाँ निश्चित भाव रजा संगे भाव गीतर गप भी अच्छी आउ गपर यू विल फाइंड म्यूजिक। हाँ बिकॉज आई एम ए म्यूजिशियन मो गपटा इट्स वेरी क्रिस्प माने जेतिक दरकार सेतिक लिखिबी। से 1964 मसीह मु गप लिखिली प्रकृत में फास्ट इन्स्पिरेशन हूँ देवदास छोटराय सी मोर गोटे गीत खातर गोटे गप से लोकटा से लोकटी गप देखिए कहला अक्षय तुम भारी भल गप लिखिपर सर मु गोटे गप लिखिली आ गोटे गप लिखिली दैट वाज गार सर कलाना को देली विभूत सहित मोर परिचय ना जदिव विभूत बही मेनसन कर अक्षय महांती ना बेले बेले मेनसन कर गपरे किंतु सागर मुझे जानी ये हूँ विभूति पट्टनायक सी जानते ये हूँ अक्षय महांती। हठात दिने कटक गोटे रास्तार मोर देखाईगला से अनैले मुझे अनैली सी से कलनार एडिटोरियल इनचार्ज था से कहले अक्षय आप गल्पटा भारी भल एंड दैट वाज द फर्स्ट इंस्पायरिंग वर्ड जे विभूति पट्टनायक भाई गोटे लोक कहूँ मत गप लिखिपारे गप इज एप्रिशिएटेड बाय हिम। आपण जो से लोकटा से लोकटी गप कहउछन्ते बस रे दी भोणी जाउथले हां दी लोक बड़ भोणी को चाहूची सान भोणी कहूची मते आगे रागुची तार कहूची मते केंके चाहुनी। अच्छा आपण या परे मने पखंतु आमे जते से लोक नुवा नुवा कॉलेज आस्ताउ कोटे उ निय लू बोली पत्रिका आपण माने करथले हां सेटा गोटा ता ऊपर आपण लेखुतले एकमात्र अनियमित पत्रिका एम्ति कोटे ना एम्ति लेखर उद्देश्य कोन थिला? से आम गोटे ग्रुप थिला से ग्रुप रे थिले सत्यनारायण महापात्र सी परवर्ती काल सांबादिक दिनलिपि ना कोटी रही तापरे आमर जड़े ऑफिस काम करुले जीवनानंद मिश्र दासरथी दास आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो रे उमाशंकर पट्टनायक कैलाश लेंका भी थिले गुरु महांती कैलाश लेंका। अच्छा आमे गोटे ग्रुप करके स्टेशन रो कैंटीन रे शनिवार दिन चा खाऊ चा खाई सेठू किए कौन लिखी कौन कर विजय मिश्र भी थिला नाट्यकार किए कौन लिखी कौन कर सब विषय डिस्कसन करूँ व्हाई नॉट स्टार्ट ए मैगजीन हठात एमती गोटे टोकालिया ये मैगजीन असल घटनाटा है आमर दुखटा है आम गप पठे पठे थी झंकार फंकार बाहरलानी से आम कहलु आम अप्रचलित अप्रचलित तेना जब अप्रचलित आम गोटे एमती मैगजीन कर अनियमित जो पैसा बाहर करा से भर गोटे ना बाहर कला सत्य व ये तीनटा अक्षर भाषा जमार कौटी व्यवहार करें साधारणतः कई करते तेणु सी मैगजीन ना रू से गप आम मोर मन पड़े आम गोटे दुटी पत्रिका पढ़ी गल्प साधारण भाव में देखागला गल्प पत्रिका जो विभूति पट्टनायक
বা জগন্নাথ রথଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ବି ହୁଏତ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛି ମୁଁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ବେସୁରା ୱାଇପର ଏମିତି ନା କଟକ ୱାଇପର ଗପ ଝଙ୍କାରେ ବାହାରିଲା ଝଙ୍କାରେ ବାହାରିଥିଲା କଟକ ଗପ କଟକ, ହଁ। ଏମିତି ସବୁ ଗପ ବାହାରିଲା ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ କହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଗପରେ କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ ତାକୁ ପଢିବା ଉଚିତ ପଢିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ହଁ ମୋ ଗପର ବିଶେଷତଃ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସତ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ এইটা ବହୁତ ଲୋକ 19 ରାଣୀ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ସତ ଘଟଣା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ସତ ଘଟଣା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସତ ଘଟଣା ମୁଁ ନେଇକରି ଲେଖିନି ବୋଲି ସତ ଘଟଣା ନେଇକି ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଗପକୁ ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଏ ନା ମନକୁ ଛୁଏ ମନକୁ ଛୁଏଁ ମନକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ମୋର ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଜାଣିନି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକୁ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଥିବେ ନା କିଏ ନା ଏଇଟା ରକ୍ଷକ ଲେଖିଛି ରକ୍ଷକ ନାୟକ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଦୂର ଜାଣୁଛି ବୋଧେ 20-22ଟି ଲେଖେ ଗପ ଅଛି ଏ ଗପମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗପଟା ନିଜ ମନକୁ ବେଶୀ ଛୁଏଁ ନିଜ ମନକୁ ଛୁଇଁବା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ପାଇଛି କେତେଗୁଡ଼ା ଗପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗପରେ ସେଇଟା ବହିରେ ନାହିଁ ବହି ଛପା ହେଉଛି ମଲା ପ୍ରଜାପତି ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଛପା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବାହାରିଥିଲେ ତା ଆଗରୁ ପତ୍ରିକାରେ ତାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଇଏ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବନାମ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ହଁ ପଢିଛୁ ସେ ଗପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘୁଙ୍ଗା ଘୁଙ୍ଗା ଗପ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ ଘୁଙ୍ଗା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କଲା ଆଉ ଘୁଙ୍ଗାର କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି କିଛି ସତ ଘଟଣା କଟକ ବକ୍ସି ବଜାରରେ ସେଇ ମଦ ଦୋକାନ ପାଖରେ ସେଇଟା କିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଫ୍ରେମ୍ କରିଛି ଷ୍ଟୋରି ଫ୍ରେମ୍ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ନାଁ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦାସର ଆତ୍ମଲିପି ନବରବିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୟା ନୁହେଁ ଜୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କୁହୁ ଅନେକ ଉହୁ ବାମପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଗାୟକ ପ୍ରଥମ 2ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ନିଜ ବିଷୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ ନାଇଁ କିଛି ସତ ଆଉ କିଛି ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କୁହୁ ଅନେକ ହୁ ଉପନ୍ୟାସ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଞ୍ଚ ଅଭିନେତା ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ହେମନ୍ତ ଦାସକୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସୁମନ୍ତ ଦାସ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି এই উপন্যাস লেখাକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କାହିଁକି ଓ କୋଉଠୁ ମିଳିଲା ସେଇ ହେମନ୍ତ ଦାସ ନିଜେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ କାରଣ ସେସବୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଟର୍ଚର ଦୁଃଖ ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଜମିଥିଲା ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଗାୟକ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ନାରେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ବାମପନ୍ଥୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଖିଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଲେଖିଛି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅତି ନିକଟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅତି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମିଶେଇ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବେନି ହଁ ତାହା ଲେଖିବି ଯୋଜନା କ'ଣ ଅଛି ଯୋଜନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଡିସନ୍ ଦେଉଛି ଏରିକ୍ ଅଷ୍ଟନର ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ପୋଏଟ୍ର ଗୋଟେ We are hated creatures, these modern poets. ସେ କହିଥିଲେ ହଁ କାହିଁକି if one of our relatives die, we quickly form it to a story and sell it. Because ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟିଗଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ନିଜର ଗୋଟେ ରିଲେସନ ତା ଉପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଦେବ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ କଥା କହିଲେ ଉପନ୍ୟାସ ତ ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗପରେ କିଛି ଘଟଣା ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ୟା ବାହାରେ ଆପଣ ଗପ ପାଇଁ କାହାଣୀ କୋଉଠୁ ଖୋଜିକି ପାଆନ୍ତି କାହାଣୀ ଖୋଜିବା ମୋର ଗୁଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯେ
ମୁଁ ହଠାତ୍ ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବୁଲୁଥିବି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବି, ହଠାତ୍ ଉପରକୁ କେହି ଉପରକୁ ଅନାନ୍ତିନି, ମୁଁ ଉପରକୁ ଅନେଇବି, ଆରେ ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ କୋଠାଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆରେ ଏଠି ତାର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ଯାଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମାର୍କ କରେ, ଏ ଲୋକର କ'ଣ କାହିଁକି ଆସୁଛି, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା, କାହିଁକି 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲା। ହଁ, ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଗପ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏ ରିକ୍ସାବାଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଦିନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲା ମୋତେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଜନତା ଥିଏଟରରେ ଥିଲି, ଗୌରୀ ମିଶ୍ର ଆରିକା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ବୋଲେ ତୋର ପିଲାପିଲି କ'ଣ? ନା ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ପଢ଼ୁଛି ଏଠି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜରେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଚାକିରି କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଏନି, ମୁଁ ରିକ୍ସାରେ ଶୁଏ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମଦ ପିଏ, ମୋତେ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତିନି। ଏଇଥିରୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ବାହାରେ। ମାନେ ଏ ତ ଚଳନ୍ତି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏ କାହାଣୀ ଦେହରେ, ଏମାନେ ଜୀବନ୍ତ ନା ଏମାନେ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ? କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିଛି ଜୀବନ୍ତ କିଛି କଳ୍ପନା, ଦୁଇଟା ଉଭୟ ମିଶିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସିରିଜ ଗପ ଅଛି ଯେଉଁ ଗପରେ ରାନୀ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଝିଅ ଥାଏ, ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ କରୁଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ପୁଅ ଯିଏକି IAS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ରାନୀ ଦାସ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ, ଇଏ ଲୋକ IAS ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 5ଟି ଖଣ୍ଡେ ଗପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ, ପ୍ରେମିକାକୁ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏହିପରି। ଏ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ କାହା ଉପରେ, କାହାର ପ୍ରଭାବରେ କେମିତି ଲେଖା? କାହାର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସେ, ସେଇ ସମୟ ଦିହରେ ଗୋଟେ ରକମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବାହାରେ। ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ନା, ୟୁ ଫିଲ୍ ଲିଟିଲ୍, ମାନେ ଅଫକୋର୍ସ ଲେଟଲି ଆଫ୍ଟର ବିଙ୍ଗ ମ୍ୟାରେଡ୍ and having 4 children, ହଠାତ୍ somebody wants to be romantic, somebody wishes it also। ସେ ସମୟରେ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ, ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ, ଆରେ ଇଏ ଝିଅଟା ସେଠି ଲାଗିଛି, ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲାଗିଥିଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି ମୁଁ ଲାଗିଲେ ଆରେ ମୋର 4ଟା ପିଲା ଅଛି। ଏଇସବୁ ଧିରୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରି ମୁଁ କରିଦିଏ, ତାକୁ ଗପ କରିଦିଏ। ଯେମିତି ହେ ଲୋକମାନେ ତମମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏରୋଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଥବା ହେ ଲୋକମାନେ ତମମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ ହେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧରୁଛି, ଜନଗଣମନ ନାୟକ ହେଉଛି। ସେଇଟା ତାର ପ୍ରେମିକ କରିପାରିବନି, ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ନର୍ତ୍ତକୀର ପ୍ରେମିକ କରିପାରିବନି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିପାରିବି। ସବୁ ଗଳ୍ପର ନାୟକ ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଏତିକି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ, ରଷିଆନ, ଫ୍ରେଞ୍ଚର ଅନୁବାଦ ବି ପଢ଼ନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି? ବିଦେଶୀଆ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ସେକ୍ସପିୟର, ତାକୁ ଟପିକ୍ ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଦୋସ୍ତୋୟେଭସ୍କି, ରଷିଆନ୍ ରାଇଟର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଫିଲୋସଫର ନିଜେ, ଦଶ ପେକ୍ ଜାରାଥୁଷ୍ଟ୍ରା। ସେ ବହି ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଶୋପେନହାୟର ଭଲ ଲାଗେ, ଫିଲୋସଫର୍ସ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ରିଡର। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା KK ଶର୍ମା ବୋଲି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ସିଏ କହିଲା ଆରେ କ'ଣ ଷ୍ଟାନଲେ ଗାର୍ଡନରର କ'ଣ ଏଇ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ନଭେଲ ପଢ଼ୁଛୁ, ପଢ଼ିବାର ଯଦି ଅଛି ଏଇ ଦୋସ୍ତୋୟେଭସ୍କି ବହିଟା, କ୍ରାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଦେଲା, ପଢ଼। 50 ପୃଷ୍ଠାରେ କ୍ରାଇମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ 350 ପୃଷ୍ଠାରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦିସ୍ ନିଡ୍ସ ଏ ମେଟିକୁଲସ୍ ରିଡିଂ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେଉଁ ଲେଖକ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କାହିଁକି ବି ତାହା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓପନିଂ ଲାଇନ୍ଟା ଏମିତି କରିଥିବେ, ୟୁ ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ରିଡ୍। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପଢ଼ୁଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ଦୋଜ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ଆଉ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ସେ ଏମିତି ଭାବରେ ଏଣ୍ଡ କରିବେ ଯେ ନେକ୍ସଟ ପାରାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ ବାଧ୍ୟ। ଯେଉଁଟା
ମୁଁ ଅନୁକରଣ କରିଛି ତାଙ୍କ କତିରୁ। ମୋ ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ ଲାଇନ୍ଟା ଏମିତି ଲେଖିବି ମୋ ଷ୍ଟୋରିର ଯେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଯେମିତି ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଯିଏ ଭୁଲିଯାଏ ସେ ପ୍ରେମିକା, ଯିଏ ଭୁଲେ ନା ସେ ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ। ये तो कवितार प्रथम लाइन भाया गीतर कवि प्रथम लाइन भाया लागू गीतर प्रथम लाइन फट कर लोक कौन कौन प्रेमिका भूलीगला, प्रेमिकार सान भौणी भूलिलानी गप पढ़िबे। हाँ आ गोटे गपर फास्ट लाइन अच्छे प्रेम जहाँ को दुनिया प्रेम कहती, जहाँ को प्रेम बोली कही लोक घृणा करती, जहाँ प्रकृत में प्रेम नुहे से विषय गोटे गप। आपण गप पढ़ला बेले लगे जमती गपर जे चरित्र मुख्य चरित्र बा जो हीरो कहते ये गोटे युवक जहाँ बयस हो 17 ରୁ 25 वर्ष भितर होइतिबो, ये सिनेमा हॉल सामने कॉलेज सामने कि छक मानक खटी करुव गपटप करुव, झील सिनेमा क्रिकेट ए विषय बेसी आलोचना करुव, एमती गोटे युवक युवक लगे। एवं आपण बर्तमान कहते जे ये गप गुड़िक भितर बायोग्राफिकाल ऑटोबायोग्राफिकाल एम जिन सब अच्छे, अर्थात आपड़ से गप मानकर नायक इनडायरेक्टली आपड़ से जो यही बयस से 17-24 रेंज भर केमती खसी आसी पारती। मुझे बयस भर न रही मुझे क्रिएट करें मत पुणी भाविया पड़ो जे मत रविशंकर 70 वर्ष गोटे 18 वर्ष झील को बाहला मानसिक स्तर में युवक हो निहाती जरूरी। आपन को लोक माने कहते आपन कौन कहते ये जो जमी आजिकल गप बाहरी गप अधे कहानी नहीं कौन से बाबू एमती बस अनेक सजना बनी हलदी बसंत बसी से भाभी भाभी गले ऑफिस गले ऑफिस भाविले भाभी से आसिले फेरिक आसिले परिवा बैगटा आणिकी घर निहात बढ़ेदेले यहाँ कौन गप गप किसी नहीं। किंतु आपण जिते गप आज पर्यंत लिखिं उपन्यास लिखिं एमती किसी विषय वस्तु अच्छी जहाँ आप एपर्यंत छाड़ी जाइंट और आगामी काली लिखा को आपनकर इच्छा अच्छी। ये जो आर्यदास आत्मलिपि कहले नहीं सेटा एक्चुअली आर्यदास नाटा दैट्स ए प्रोक्योर्ड नेम। आई हैव अडॉप्टेड दैट नेम। सेटा स्वीकृति ना रे बाहर थिला ताकू परवर्ती काले बही रे जया नुहे जया हेकी बाहरला तापर आर्यदास आत्मलिपि मु लिखिली लिखिक मो फर्स्ट पार्ट देइछे प्रिंट करबा से बही जगत तार सीरियल बाहर से मैंने प्रिंट करेंगे आप विश्वास करेंगे मु नियरली 1000 पेजेस लिखि सारे फुल स्केप रे एवं प्रोबेबली आहरी 1000 हम कारण मुझे टिके नहीं लिखी गोटे माने कलाकार जीवन टर्चर अधपतन उत्थान सबू जिन लिखाई किंतु गोटे समय ओडिशा रे मु प्रकृत संगीत विषय आलोचना करने इच्छा करनी कि आपने कहले बोले आलोचना करुच्ची गोटे समय ओडिशा रे जतबे संगीतर गोटे निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु रे आपण थिले जो जनप्रिय लोकप्रिय संगीत हो चालू गीत हो भजन ठू आरंभ करी आधुनिक सीरियस गीत हो ये सबुथिरे आपण एक्सेल करथिले। आपण जीवन में दुख कौन थिला टर्चर कौन पाइथिले आपण? दुख एक्चुअली मु किछि पाइनी मु कह गले आई क्रिएट सरो एंड एंजॉय इट एवं यू आल्सो क्रिएट कंट्रोवर्सी अबाउट योरसेल्फ। या आ गोटे उत्तर दियंतु हमको साहित्य रे आजिकाली जो माने साहित्य सृष्टि करूचंती ओडिशा केवल नुह ओडिशा भारत एवं भारत बाहर सबु जगह विभिन्न संस्था तरफ विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ सरकार तरफ अर्ध सरकारी संस्था मान तरफ अपर्याप्त परिमाण पुरस्कार घोषणा करा जाउची विभिन्न साहित्य को सम्मानित करा जाउची। ए पुरस्कार अर्थटा कौन बोली आपण भाबुचंती काहा को आपण पुरस्कार बोली कहिबे? नोबेल प्राइज को तो पुरस्कार बोली मु कहिबिनी माने सेठी भी लॉबी चलची आठी लॉबी हवा कौन असंभव कौन ना मु लॉबीर कथाटा कहू ना मो कह उद्देश्य होचे किए कौन लॉबी कला प्रकृत तो प्रमाण के कर परिबनी कहि किछि लाभ हो ना पुरस्कार पाइबाटा जड़े साहित्यिक पाई एक मुख्य विषय वस्तु हवा उचित ना ता लगी पुरस्कार अन्य किछि हेई पारे नाई साहित्यिक किछि आर्थिक सुजोग मिले हाँ किंतु पुरस्कार कौन दस्तोवस्की कौन पुरस्कार पाइथला कि मोपासा कौन पाइथला कि कालिदास कौन पाइथले आपण को ए पर्यंत जीवन साहित्य क्षेत्र में श्रेष्ठ पुरस्कार टी कौन? किछि नहीं आपण को पाठक मान पाखर पाइथिबा पत्र भितर सबुठ श्रेष्ठ पुरस्कृत पत्र कोटी को आपण कहबे? जड़े भद्रमाला बनजा देवी से मूर्ति बोली गोटे स्टोरी
पढ़िकी गोटे चिठी लिखिते से चिठी मुझे रखी आज पर्यंत मूर्ति गपरे आपण से अमेरिकार जन पिला फेरी आसी ओडिया पिला ओडिशा को आसी दोलमुंडी छले रथयात्रा देखु देखु ता देहरे गोटे काठ जन को मूर्ति तैयारी करिया कहि जो काठगंडी कथा कहिसंती गप पढ़िकी केमिति प्रकृत रे लागितला वनजा देवी को से वनजा देवी गोटे लिखिते से कहले प्रकृत रे आपण गोटे बड़ कथा कहिसंती जे अदरकारी काठ गुड़ा तांचिकी बाहर करदेवा हूँ कला अदरकारी पत्थर गुड़ाक तांचिकी बाहर करदेवा हूँ मूर्ति गढ़ा अदरकारी नोट गुड़ा बाहर करदेवा हूँ संगीत हाँ यहाँ आपण मुंड को केमती आसला मुझे बहुत बहुत बधाई दूचे आपणक गप मुझे व्यक्तिगत भाव में कहले उचित हम मु प्राय आपणकर जिते गप बाहर प्राय सब गुड़िक पढ़ी उपन्यास अधा अधिक अधिक पढ़ी आपण गपरे बा उपन्यास रे गोटे भाषा आपण व्यवहार करती जो भाषा पंच लाइन थाए ता देहरे छुई पारे मन को एवं लगे जे मो सहित कि सीधा सड़क जड़े बसिक कथबार्ता होची ए भाषार शैली रो प्रभाव केमिति आपण ऊपर पड़े सेटा होची मोर आई एम ए गुड स्टोरी टेलर एंद बसिक गप गपिबा में मु जेतबे गप लेखा आगे गप लिखेनी आगे कौन करे ना से गपटा को एक्सपेरिमेंट करे प्रति शुणु एमती गोटे प्लान करिछि हाँ ये गपटा केमती हम मु गोटे आगु इन्स्पायर्ड होकर गोटे लाइन कहूँ गोटे विराट बड़ लोक अच्छी तार स्त्री अच्छी तार स्त्री भारी सुंदर तार 5टा पिला स्त्री इंडिफरेंट स्टोरी बिगिनिंग एंड भाविनी पर्यंत हाँ से बड़ लोक जमीदार तार बहुत पैसा हेलो दिने ता स्त्री को पचारची तुम कहीं एत एब्सेंट माइंडेड वाई आर यू सो इंडिफरेंट से कही तुम जाच तुम 5टा पिला भर गोटा पिला तुमर नुहे यही कथाटा कौन रिएक्शन है रतिबाबू मुह उपर हाँ कि आउ क्या आगे कहले से जिनसा मुझे चिंता करी 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 गप करू डेभलप कर दिए गप कहू कहू मुझे डेभलप करे मत लगुच बोधे आम ये कार्यक्रम को रखा पूर्व दर्शक बंधु सहित सीधा सड़क टे कथबार्ता हो जाए ये अल्प समय पूर्व अक्षय बाबू श्रीजुत अक्षय महांती जो कथा कहले सी जड़े होती भल स्टोरी टेलर भल कहानी कहीपारती सहित बसला बेले सहित कहानी शुणला बेले जड़े लोक चमत्कृत हो जाए कहानीर जो भंगी जो चेंज आसे जर्क्स आसे ता देहरे ये प्रकार कहानी कही कही 64 मसीह 99 मसीहा पर्यंत अपर्याप्त गप उपन्यास लिखिं मु आशा करुच्ची जो दर्शक बंधु मैंने आज ये कार्यक्रम देखुवे से भर अधिकांश से गल्प उपन्यास पढ़ी थे एवं आमे दूरदर्शन तरफ यही अक्षय महांती को जहाँ को एकदा माने सबुदिन प्राय संगीत माध्यम देखू जड़े साहित्यिक हिसाब से आपण सामने उपस्थापित करूँ बोध हुए कथार जहाँ जना पड़ा बोध हुए प्रथम थर पर साहित्यिक हिसाब से उपस्थापित करूँ या पूर्व कौन पत्रिकार संवाद पत्र आकाशवाणी माध्यम एपरिक आम दूरदर्शन माध्यम आगुरी हो नाला आम प्रथम कर से आमको सम्मति देती उपस्थित होपारे धन्यवाद जनाऊँ मोर शेष पद कथा हूँ जे साहित्य जगत में मुझे पुरस्कार पाइनी आज जो मो दर्शकों कतिरे आपण पहुँचे पारे मत यहाँ मोर प्रथम पुरस्कार धन्यवाद एक कथा रोचे नमस्कार।